Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Fine. Great. Great. So, who's not here today? Siapa yang nggak masuk hari ini? No one, yeah. So no one is absent today. Very good. So everyone is here, right? Yes. Okay, great. So before we start, sebelum kita mulai, let's pray together. Ya, silakan ketua kelasnya. Istidadan. Mustaidan. Duaan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Siap ya semuanya ya? Siap. Masih ada sampah nggak di bawah-bawahnya? Coba dicek lagi. Nggak ada ya? Insya Allah udah bersih ya semuanya ya. Oke. Lanjut kalau gitu ya. Kita mengingat dulu. What did we learn last meeting? Do you still remember? The adjectives. Very good ya. Adjectives to apa? To describe personal qualities ya. Apa aja contohnya? Proactive, very good. Apa lagi? Resourceful, very good. Dari kelompok 3. Adaptable ya. There are a lot of adjectives that we can use to describe our personal qualities. Ya, dipakai buat apa sih? Nah, sehari ini kita akan belajar tentang gimana sih kita menggunakan personal adjectives tersebut, ya. Lanjut. Oke, nah kalau tadi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, hari ini ada 4 hal yang harus kalian lakukan. The first one is identify. So first nanti kalian akan mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang vocabulary yang bakalan kita pakai di surat lamaran pekerjaan, hari ini kita akan belajar tentang struktur ya, struktur teksnya atau generic structure dari application atau cover letter. Oke? Nah, yang pertama tadi kalian identify the structure ya. Lanjut yang kedua ada arrange atau menyusun. Nanti kalian harus bisa menyusun paragraf-paragraf yang ada pada application letter atau cover letter ya. Lanjut, kalian harus bisa create atau write atau menulis surat lamaran berdasarkan lowongan pekerjaan yang nanti sudah disediakan. And then last one, you need to present atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian nanti. Oke? Is that clear? Clear. Clear ya. Bisa kita mulai ya? Oke, selanjutnya. Oke. I have 2 questions ya. So the first one ada what is an application letter? Apa sih itu surat lamaran pekerjaan ya? Coba Gaza. What is an application letter Gaza? Application letter is a letter to apply for a job. Great ya, dari namanya kan application letter ya, surat lamaran. Apa yang dilamar yaitu pekerjaan. So application letter is a letter to apply for a job. Very good, Gaza. Next, I have the second question. Yeah, what are written in an application
teks atau letter ya. Apa yang ditulis di surat lamaran pekerjaan? Ya, mungkin Haidar bisa menjelaskan atau mengungkapkan pendapatnya apa ya yang biasanya dituliskan di surat lamaran pekerjaan? I think is personal intention. Intention, oke. Educational background. Educational background atau apa? Latar belakang pendidikan. And then? Working experience. Working experience atau pengalaman bekerja. Lanjut apa lagi kira-kira? Skills. Skills ya, atau kemampuan apa yang kita punya. Lanjut apa Haidar kira-kira? Address. Address. I want you now to open the worksheet ya. Udah pada dapat worksheetnya? Ya, oke. Udah pada pegang semuanya ya? Oke. Di situ ada sebuah iklan. Iklan apa? Job vacancy. Lowongan pekerjaan atau job vacancy. Coba dilihat. Apa job vacancy-nya yang dibutuhkan di situ apa? Content creator. Ya, konten kreator, job yang lagi banyak dibutuhkan ya sekarang ya. Oke, konten kreator, apa katanya requirements-nya di situ? Proven work experience as a Ya, content. proven work experience. Berarti yang dicari yang sudah berpengalaman. Lanjut, apa lagi? Portofolio dari? Published articles. Iya, dari apa ya, hasil-hasil karyanya ya nggak sih di situ? Iya, betul. Lanjut apa lagi? Iya, understanding digital trends. Jadi harus paham tentang tren dari apa ya yang ada di sosial media saat ini, gitu ya. Itu diantaranya. So, based on this job vacancy, I want you to answer 3 questions. Ada berapa pertanyaan? 3 ya, 3 questions. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab di bawahnya ya. Next. Pertanyaan pertama adalah about the requirements. Tadi ya, sebagian sudah diucapkan, sebagian tadi sudah dibahas. Requirements-nya apa aja berdasarkan job vacancy yang ada di situ. Kemudian yang kedua, skill needed. Kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk seorang konten kreator gitu ya. Lanjut yang ketiga ada what to explain. Nah, kira-kira apa aja yang harus di-explain atau dijelaskan di surat lamaran pekerjaannya yang melamar menjadi seorang konten kreator. Questions sampai sini? Oh ya, dikerjakannya di grup ya, di kelompoknya masing-masing. Dan untuk informasi, pembagian grup ini saya bagi atau Ustazah bagi dari hasil tes diagnostik yang sudah Ustazah lakukan sebelumnya ya, yang kalian menjawab pertanyaan ya. Ya, seperti itu. Okay, time's up everyone. Time's up. Okay. Siapa yang mau share? Who wants to share their answer? Okay, very good, Aferus. Yeah, you may stand up and share. Everyone listen to Aferus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My group gonna answer the questions. The first question is, what kind of education background fits the jobs? Me and my friends in fourth group answer this. I think the education backgrounds need to be about media studies, right? Because it's content creator, the content must be published in media.
So we need to know about media. I think education background that fits the job is media studies. And the others is, I think, marketing. We need to know about marketing to get to be a content creator. The others is graphic design or multimedia arts for the content. For improving the content and make it attractive in the media. So the second question is, what skills are needed for the job other than what we have been mentioned on the advertisement? I think the skills that we need is first about content, yeah. If we make a video content, we have to know how about editing, about editing the video. We also have to know about video production, the angle, the lighting, the light. We have to know all about that. And then we have to get skills personal branding. Personal branding is important skills, I think, that fits the job because we have to brand ourselves to the media. And then I think the other skills maybe storytelling for the content of the media. Yeah. That content creator make. And then the last is, what do you think need to be stated in application letter to apply for the job? The most important things is introduction. You have to state yourself, the identification about yourself, and then you have to include the relevant experience that you have about the job. And then you have to write skills and qualification. Yeah. The other is passion, and you need to make it by formal language, using formal language. And then the last is closing statement. I think that's all from us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause everyone for Averus group. Yeah, great. You have answered it well, ya, Averus. So the first question tadi, what education background, ya. Bagus, Averus tadi menyebutkan apa aja, teman-teman? About media, ya. About media. And then the second one is about marketing, especially digital marketing. And then the third one? Graphic design. Yeah, graphic design, yeah, about how to design the video and everything, yeah. And then the second is about the skill. Tadi apa yang belum disebutkan, skill yang ada di job vacancy-nya. Tadi Averus menyebutkan apa aja? Editing, ya, video editing, lighting, kemudian apa lagi? Personal branding, ya. That is also one of the most important skills for a content creator. Okay, and then the last one tadi, ya, apa aja sih yang harus ada dalam sebuah application letter? Let's see. Okay, yeah. In general, there are 5 things that needs to be included in a application letter or a cover letter. Ya, the first one is date, ya. Kalian juga udah belajar kan ya di bahasa Indonesia ya tentang surat lamaran pekerjaan. Harus ada tanggal nggak? Ya, harus ada tanggal. And then the second one ada opening salutation. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu yang kita apa? Yang terhormat ya biasanya, yang terhormat. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya pakai dear, ya. And then the third one harus ada body paragrafnya yang menjelaskan apa aja ada intention atau kenapa sih kita menulis surat tersebut, ya. Langsung ada previous working experience, kemudian ada personal qualities. And then the next one ada closing statement, ya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Demikian mungkin ya, kayak gitu ya. Oke, and then the last one ending salutation. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hormat
saya gitu ya. Seperti itu. Nah, based on this generic structure or part of application letter, then I want you to move on to the next part of the worksheet ya. Yang bagian B ada? Ya. Ngapain yang bagian B? Itu kalian coba arrange paragrafnya ya. Di situ paragrafnya teracak ya. So, coba kalian gunting ya bagian-bagiannya, kemudian disusun, ditempel berdasarkan urutan yang betul. Oke, silahkan. Berapa menit? 5 menit ya. Oke, silahkan. Oke ya, di sini saya review jawaban Zaidan dulu sedikit ya. Di sini yang pertama ada date ya, di situ tadi Subang 10 Oktober, ini kurang TH ya. 10 Oktober 2024, kemudian ada opening salutation ya. Next ada body paragraphnya ya, biasanya di body paragraph itu tadi seperti yang sudah dijelaskan ada intention ya. Intentionnya di sini disebutkan I am writing to express my ketertarikannya untuk melamar sebagai apa di sini? Digital marketing. Iya, eksekutif. Oke. Nah, biasanya di intention ini juga kita menyebutkan dari mana kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut ya. Lanjut ada personal qualities, personal skill, kemudian ada working experience ya. Nah, di sini kita menggunakan adjectives yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tentu saja yang sesuai dengan diri kita ya, seperti itu ya. Lanjut ada closing statement ya. Closing statement closing statement itu biasanya berisi apa? Hope ya tadi, kemudian juga bisa disebutkan di situ kalau kita sudah attach apa, biasanya yang di attach sama application letter itu apa? Curriculum vitae, CV atau resume ya. Seperti itu bisa disebutkan. And then the last one ada ending salutation atau salam penutup ya. Kalau dalam bahasa Inggris pakai sincerely, nama jelasnya siapa gitu ya. Di sini Omar Khan contohnya gitu. Questions before we proceed? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jadi sudah bisa menyusun surat lamaran sendiri? Ya, oke, next. Sekarang waktunya kita move on ke yang LKPD yang ketiga, bagian LKPD yang ketiga yaitu tailoring your own application letter ya, atau membuat atau create atau write your own application letter ya, seperti itu. Next. Oke, on your worksheet ada job vacancy ini. Untuk apa job vacancy-nya? Katanya lowongannya apa aja? General practitioner, terus? Neurologist. Iya, lanjut. Iya, jadi ini di bidang apa? Dokter ya, di bidang medical ya, di medical field gitu ya. Requirements-nya apa aja? Bachelor degree in medicine atau S1 kedokteran. Lanjut apa lagi? Possess apa? Possess IS certificate ya. Lanjut minimal 1 year working experience, and then the last one professional looking and excellent skill gitu ya. Jadi di sini sudah disebutkan apa aja requirements-nya gitu ya. Tinggal membuat surat lamarannya sesuai dengan struktur yang tadi sudah kita
pelajari yang sudah Zaidan tadi sebutkan. Oke, question sebelumnya? No? No, oke, silakan kalau begitu dalam kelompok ditulis surat lamarannya, ya, silahkan. Harus ada 5 bagian yang tadi ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Iya, silahkan. Boleh dipakai laptopnya ya. Diketik di laptop aja. Waktunya 20 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So now I want to tell you about my result of discussion from my group. We have already made an application letter, so wait. Langsung. Gak apa-apa, situ aja. Dear nurse hiring manager, I'm writing to express my interest in the nurse position at RS Karyadi as advertised. With 4 years of experience at Siloam Hospital, I've honed my skills in patient care and developed a deep commitment to providing high-quality health care. I believe that my experience and dedication to patients will well-being make me a suitable candidate for this position. During my time at Siloam Hospital, I've gained extensive experience in various nursing responsibilities, including patient assessments, medication administration, and collaborating with healthcare teams to develop comprehensive care plans. My ability to remain patient under pressure has allowed me to effectively manage challenging situations while ensuring a compassionate environment for patients. Additionally, I hold an advanced cardiovascular life support certification, which has equipped me with the skills necessary to respond promptly and efficiently in emergency situations. I am confident that my background and skills will contribute positively to the team at RS Karyadi. I'm excited about the opportunity to work in such a reputable organization and to further develop my nursing skills. I look forward to discussing my application in more detail and how I can contribute to exceptional patient care at RS Karyadi. Thank you for considering my application. Warm regards, Martin Setiawan. Okay. That's all from me. Good, thank you. Zidan, applause for Zidan. Okay, great ya. Jadi from what Zidan has read tadi ya, we can identify opening salutation-nya ada tadi ya? Date-nya ada nggak tadi Zidan? Date-nya ada ya. Date-nya ada, kemudian body paragraph-nya tadi we can hear from Zidan ada word like experience ya nggak? Kemudian ada dedication ya. Kemudian apa tadi? Patient under pressure ya. Okay, that is one of the most important skill for a doctor ya. And then apa lagi tadi? Di di closing statement-nya, he say thank you for considering my application katanya gitu ya. And then ada ending salutation-nya pakai apa tadi? Warm regards ya, sama ya. Closing
Ending salutation itu bisa pakai warm regard, sincerely, faithfully, bisa ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Questions? Oke, ya jadi semuanya udah bisa ya membuat surat lamarannya sendiri. Ya di sini ada nggak yang pernah bikin surat lamaran sebelumnya? Melamar apa? Melamar siapa? Melamar apa? Ada yang pernah melamar? Udah nyobain melamar apa beasiswa? Belum ya? Belum. Terus misalnya yang kalau mau jadi anggota BEM atau MPK gitu, ada nggak? Arik ya, Arik tuh ketua angkatan juga bukan? Iya, ketua angkatan. Tapi nggak pakai surat lamaran ya, Arik ya? Nggak pakai ya. Terpilih ya, terpilih. Oke. Ya later on ya, this skill of composing application letter will be very useful for you nanti ya. Ketika mau melamar scholarship atau misalnya mau melamar pekerjaan nanti gitu ya. Especially when you want to apply for a job in international corporation atau mau apply job katanya tadi Radi mau ke Guangzhou ya di China gitu ya misalnya gitu atau siapa lagi yang mau ke luar negeri? Asyam ya. Arik mau kemana? Enggak. Ya peternakan mah ya kayaknya di Australia nggak sih? Iya ya. Oke, Asyam bisa share nggak what did we learn today? Yang udah kita pelajari hari ini. Apa aja Asyam? Yes, of course. Your friend. Our friend. For him. Okay. What did we learn, Asyam? Okay, so eventually we have learned how to ace the application letter. So the structure of the letter consists of 5 structure. It is date. It's necessary to knowing when is the letter written, and then move on to opening salutation. It's like dear manager or whatever, and then it's the body paragraph. It's the main thing of the letter, and then the closing statement, and end up with ending salutation. And we have to match the letter with the job requirement, so we don't take it false in applying a job or a scholarship. That's all, Miss. Okay, good. Thank you, Asyam. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar struktur ya. Kalau kemarin kita belajar tentang bahasanya yang digunakan, kemudian kita sudah belajar struktur. Minggu depan kita belajar apa? Praktek apa? Ya, minggu depan kita belajar tentang ini ya, apa wawancara ketika kita dipanggil setelah kita dipanggil untuk interview. Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan? Biasanya pertanyaan apa saja yang muncul gitu ya, seperti itu. Kita harus bisa menjelaskan kenapa surat lamaran kita itu must must meet the requirements, kemudian harus sesuai dengan our true self, itu supaya pas kita wawancara kita bisa menjawab gitu ya dengan baik gitu ya, seperti itu. Sampai sini questions? No ya. Oke. Tadi kan berbagai macam ya kuliahnya, mau ke peternakan, mau ke kedokteran, mau kemana tadi Gaza? Mau komputer, tadi Azmi juga mau ke teknik katanya gitu ya. Nah, jadi kita harus punya skill atau personal qualities yang meet job requirements nantinya gitu ya. Jadi teknisi itu harus seperti apa, jadi YouTuber harus seperti apa gitu ya. So good luck everyone.
I think that's all for today. Thank you for your attention, cooperation, ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.